Evang. So hello guys, welcome back to my new video. Ajido mukbang video banawole ase. Edo mala maji mojunna. To mangsukan do alak do ikunai. Idukan ase mas. Edo sete mas sabji matha ase edo alak do ikunai. Idukan edo khawole ase. तो आपने मोरम ब्रा skip ना करना वीडियो तो first to last तक सही दिवी दे चलो तो let's start बिजी देश हसे दे गाइस मुई तो माथे खुशी पाए चुंगुल दे ब्रा चाहिए ने इन्हें का बनाई खा दो बिजी देश हसे दे A1 बिजी देश हसे दे सिंपल आसे पहले भी बिजी देश हसे दे अपने अन भी नेगा बनाई खाई सके यदि इकु थाली आना है गाइस खाली यदि तेल ओलप थाली से और प्याज इना करगिने एदो अतुआना अतुआ पाता आरो एदो ग्रीन चिली काटिकेन हालिसे एदो बिसेदे ओलप फ्राई करिसे ओलप फ्राई करा बिसेदे पानी ओलप थालिकेने बगाइसे तो इसी देश उलाय एवं टेस्टी very tasty 마타 감으로 내야 마타이 비시 벌어서 나 저도 랩이 잘 나서요.
হৈছে মজা খাবি না good খাইলা 비슷해 됐었어. কেমন guys, বেশি খাইছে দে তো গাইস আপনার কেনেকা লাগিছে ভাল লাগিছে গলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি তো আজি লাগা ভিডিও দি মান হি কৰিব নেক্সট ভিডিও দি আৰু লুক কৰিব সব মানুহ টেক কেয়াৰ ষ্টে সেফ এন্ড বাই বাই বাই